ভালোভাবে বুঝো, ওরকম রাগ করতে নেই, ওটি আসনে বুঝলে ও রাগারাগি আবার চলবে না। কি চক টকা কি মাথা বাঁধে নাকি? ওটা টকাটা ধর ধরবো, সাং বাজিব। ব্লাউজ পিস মাছ কি এটা? মামাইটা মাথায় বাঁধা শিখতে হবে। মাথায় বাঁধাটা? বাটি প্যান্ডেল। কবি ভাইটাকে ভালো রাখো বা ভগবান ঠাকুর গণাশাই নমো। पाए ना भाई, थाला एगरे मिलता है। बड़ो করে হাঁকা না, বড় করে হাঁকাড়ি না। কোনো ম্যাচ লোক বেশি বড় করে হাঁকাতে গেলে মুখ চিরে বড় করে হাঁক। কারেন্ট আইছে। মুখ ধাপিয়ে রাখছে না? বড় করে হাঁকড়ো ঢুকে নি মুখে। ऊपर में मुंह तू, ऊपर में मुंह तो मार तो छवि तेरी भाई, मुंह ऊपर में तो है ना। मुंह देखो, मुंह ওরকম কেন মিষ্টি মুখে আছে, মুখে লাগাবে। দেখি মুখ পুছা দি ভালো করে, ছবিটা ভালো উঠু। এআই রোবট हाँ से बोला रुमाल डाल दिया, मुंह पूछा था। मिष्टी एक बार खाते करे সোলা মিষ্টি গলায় আছে। कुत्ते फल काटा है फल किए खाए कोनी तारे नहीं है ना। नहीं ओए कौन छवि दे दे बाबा का सोचा से कांचे रखा जाए, कांचे नहीं काम आज जी का मिर्ची खा लो ए मोटा मिर्ची खा लो चाय नहीं सीता ते चाय मोटा मिर्ची खा लो जो जरा खा खुले ওখানে দাদার মতো টাকা